Halo teman-teman, kemarin kan ada yang nanya gini, cara nginstal Bomba Investment-nya gimana sih Mas? Warnanya soalnya kok biru semua, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, kan gitu. Syaratnya satu, NVDA-nya harus tertanam di laptop. Kenapa warnanya dibuat blok biru? Karena ini untuk desainnya memang untuk tunanetra. Kalau mau dicerahkan, kan gitu, mau dicerahkan gitu, ya bisa, kecuali ada request beliau nggak pakai NVDA ya. Jadi gini, ini udah ku enter ya, tinggal Johnson button. oh sebentar, mana tadi? Windows protected more info. For info, Windows protected one anyway button. on anyway. Windows dialog, Wax app, Windows dialog, Wax app, 30, Wax app document, on button. Nah ini kan gini nih, open nih, Setup, Bomba investment version phase nah 1. kan setup. Nah ini kan nggak ada suaranya nih di kanan kiri. Oh, langsung di Ctrl B. Setup, Bomba investment version phase 1.3 dialog undah file. Select start and folder. Where should setup place the program start. Setup will create the program start in the following start and folder. To continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. To continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. Edit Bomba investment. Browse button alter. Next button file layout n. Cancel button ALN, ALN. Oke, terus kemudian kita lihat Ctrl V lagi. Ready to install. Setup is now ready to begin installing Bomba investment on your computer. Click install to continue with installation, or click back if you want to review or change any settings. Click install to continue with installation, or click back if you want to review or change any settings. Edit start and folder Bomba investment read only. Vertical scroll bar 0 guna file. Line up button guna file 1.5. Line down button guna file 5.5. Horizontal scroll bar 0 guna file. Column back button guna file 1.5. Column right button guna file 5.5. Grid guna file. Back button guna file layout grid. Install button guna file layout. ALI, ALTI. 21%, 51%, Nah, 64%, 79%, 93%. oke, selesai harusnya ya. Kita lihat. Setup Bomba investment version V1.3 dialog undah file. Completing the Bomba investment setup wizard. Setup has finished. Installing Bomba investment on your computer. The application may be launched by selecting the install subtools. Click finish to access setup. Finish button undah file layout F. ALTF. Instalasi selesai. Oke, sekarang selesai nih. Desktop list. Download. Jadi setelah selesai kita ke desktop. Bomba investment 23 out 47. Bomba. Bomba investment analysis P1. Bomba investment 3 new 47 Oh bukan new, new ini yang baru ya, tapi belum rilis. Bomba investment 3D 2 out 47. Nah ini yang 3D. Nah, ini kita enter. Bomba username edit. Nah username-nya kemarin teman-teman tuh. Caps lock off. Ini aku mendemonstrasikan pakai punya teman-teman ya. Oke, passwordnya. Oke. Kemudian Login berhasil. ya. Boss Anak Pack PP. Oke, berhasil. Microsoft Excel dialog. Oke, press. Nah, ini kan biru semua nih, nggak kelihatan. 100 hash formula Nah, makanya kalau di sini ada wordlist, terus shift bawahnya ada stok, ada stok, ada stok 3, ada stok 4, ada stok 5. Nah, terus kemudian kalau mau kita ngambil data dari database tempatku di Ctrl L. Nah, hidup. Kalau low vision ini tahu nih, warnanya layarnya nyala, terus itu gelap lagi. Apakah ngecek udah selesai belumnya? Kita kanan kiri. Oh, enggak kan, tetap masih 100, 100, 100. Oh, masih di 100. Jadi dia belum selesai proses pengambilannya. Nah, udah. Oke, di wordlist ini biasanya aku update setiap seminggu sekali, tapi kalau pas longgar. Tapi kalau pas nggak longgar ya gini kan gitu. Di sini ada wordlist, ada foreign flow dan ada bombernya di atas. Kemudian stok 1 ini juga misalnya gimana sih masukin datanya, kita lihat. Kita ke iPod, ini harus connect-nya ke iPod ya, nggak ada yang lain. Kemudian 16 kita ke broker summary. Broker summary-nya misalnya benar. Kita misalnya kemarin kita cek info lah. Misal ya info. Selama 1 bulan. Di value reguler. Kemudian kalau sudah nih muncul nih. Nah, kemudian di klik kanan Excel.
1 not. Nah, ini cari stok 1. Kalau misalnya bingung, lah ini Mas caranya gimana? Preview Kita level 1 ada tab. ke Dispatch color. dispatch dulu. Item Kemudian to view. Data D OS C row 1. di C. Item to view. Kemudian, Data bomba 1. nah ini kan ada bomba. Item to view. Kemudian Selected. D broker ada broker Item to view. analisis. Stok 1 not. Nah ini Stok 1. ada stok Convert 1. as yellow. Dashboard. Di convert ya. Jadi harus dipanahkan bawah dulu baru atas supaya bisa ke convert. Kalau enggak ya dia nyimpen kayak broker Excel gitu. Terus kita ke Bomba investment analysis. bomba investment. Terus riset datanya gimana? Kontrol. Ini kan masih. High formula C26. Bentar ya. Publish table. Stok 1. High formula 201 Oke. 1 miliar 900. Namanya siapa ini? PP dia. B12. High formula little bit big fund. Big boss. Request B6. B5. Total analysis B4. Nah, ini bentar. B4. H4. H3. H2. Bom H4. H5. 30 April 2026. Hash formula 6 triliun. Ini voice. Aduh, sorry. Ada telepon. Itu kalau 1 kali WhatsApp payroll 2 kali 1 WhatsApp. Bomba investment. Nggak apa ya, sambil jalan. Ini apa? Tanpa settingan. Ini H8. Mina hash formula. ada Mina. Tadi apa? Inco ya, Ctrl R. Oke, kita ke Ctrl R. Kita biarkan saja. Info hash formula H7. Ada Inco nih. 6 Juni 2020. Info hash H8. Ratio 8. Ya. Minus 11.28. Small. This hash Small. Jen. Netflix. 3 juta 6. Netflix. Follow. Market maker. Market makernya ngapain? Normal. This hash formula. Oh, normal distribusi. Di sini ada analisa kepemilikan atasnya. Peta analisis ini harusnya 3/31 Mei ya, cuman aku belum update di apa dokumen databaseku. Ya, foreign and co dikuasai oleh asing dan lokal. Analisa kepemilikan ini sebenarnya sudah ada penyempurnaannya, tapi nanti di video yang satu tapi nggak langsung tayang karena riset. Kemudian ada di investor name bulan Mei. Perusahaan perseroan, PT Mineral Industri Indonesia. Oh ini Sumitomo ada Sumitomo. Oh, ada Morgan Stanley. Ada ada tenaga kerja. Nah ini. Terus kemudian ada perbandingan berikutnya. Ya ini. Ya. Nah ini kurang lebih seperti itu gambaran cara instalasinya. Jadi begitu setelah install login, usernya kan biasanya aku kasih sekaligus ya, karena masing-masing orang tuh usernya beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Begitu juga dengan passwordnya. Terus kemudian cara ngambil datanya Ctrl R, data dari databaseku, cara riset supaya bisa masuk ke tools ini di Ctrl R. Ya mungkin gitu ya. Sekali lagi, cuan itu simple, yang rumit itu kamu. Gitu.